Imagine mo, bili niya yung mga yan. No? Yung mga setup niya. Ganda naman na ito, bro. Sabi ko na siguro na yan. Sabi na patanda ko ng photography dito na santo. Are you ready? Basically. Wee! Jump! See, look, oh. You can go higher. Yeah! Higher! Look, oh. Oh. No! Jump there! More! Yeah! Jump higher! Bend your knees! Yeah! Bend your knees when you reach down. There! There! Yeah! See? You gotta bend your knees. There! Higher! Let me see. How high? How high can you do? Bend. More. There. Higher. Si Mother. Patingin nga. Sige. Naka-live. Ba? Ang galing cute naman yan. yung camera o sumusunod. Oo, sumusunod mo. Oo nga, no? Hello. Hi. What's up? Sunod mga iyot. Mga ingot. Inot. Kami. Mga tuwan-tuwa. Dapat kung pagtitripan ko yan, mga 5 minutes na siguro. Ah. Pwede kaya yun sa akin na 5 minutes mo. Yeah. Sige, pinakamataas. Yeah. More there. There. Yeah. It's okay. Pati ako napapa-jump.